Champion na ang team Barili sa atong undercard bakbakan. Todak sa ang team Cebu City. Kini game 3 man game. Service Jason. Clark again. Saddam. Tara. Kanang bulaha. Point ono. 0. Ono 0 na, ono 0. Service Jason. Parados. Ay, hibilo di chat. Thrown by Jason. Adil by Saddam. Adios Patria Dorada. Rion del Sol de Querida. 2-0 na mga ikan. 2-0. Service Jason. Para 3 na ni sa Team Cebu City sa atong game 3. Saddam. Gidok-dok lang mayong Saddam. Dive ang kontra. 3-0. Pana? Nakapanimaho nagdugo ang Team Cebu City sa atong game 3. Kene para 4. John Del. To Saddam. John Del. Sundon maling tibuha doon. Gipraktisa ni mo doon. Service Jeffrey Jason. To John Del. Bunal. Para Lyle to Jason. Mana? Nice exchange. Agay gi-ambisyon ni Jason. Wa kasod. Patay na gina kita Ono na. Ono 3. Clark to John Del. Okay. Hala ka diha. Babag na. Saddam. Palubong tira ni Jason. Answered by John Lyle. Side out bola sa Team Cebu City. Service Saddam. John Del. Allah, ninduta pagka-timbre ang Clark. Uy! Igo na agad. Ada skor 4-1. Service Saddam para 5. 4-1 ha. In favor of Team Cebu City. Saddam, beautiful shot. Grabe. Nindutan tira ha. Service Saddam. Agay gikalitag tagak. Smart play. Coming from Lyle. Ono 4 mga igan na itong score at 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Service John Del. Ito na naman. Lyle. Saddam. John Del. Giumpok. 2. 4. O para sa atong mga sponsors ning atong bakbakan direha sa Barangay Cagay, Barili, Cebu. Ubay-ubay gani. SK Chairman John O'Neill Estender, Kapitan Rimin Imnasi, Konsehal Piria Narca, Konsehal Hill Tarnati, Konsehal Lindon Tarnati, Konsehal Romulo Panugan, Konsehal Blandina Rintukan, Mr. Alvin Tarnati, Mr. Nick Tarnati, Mr. Ramon Mabanag, Ma'am Anabil Karampatana, Mr. Alan Tarnati, Mr. Vicente Boris. Organized by Mr. Warlito Cabillo Jr. Under Yads Casinillo Promotion. Size 2. Change court. Pugong. If you are in need of a durable hollow block for your construction needs, just call Dante's Hollow Blocks of Ilaya Dumanog.
Jason on the attack. Saddam. La. Nako. Nanghina si John Del. City dos. Kini Parautso. John Del. Saddam. Ay, saktos latos oy. Hubag lubot. 8-2 na. 6 na puntos ang kalabangan. Servisyo Clark. John Del. Grabe. Bok-bok ni Saddam. Bugas Jeffrey. 9-2. Kene para Jis. Lyle, ka mana. Jason, ay good item. Sa basket pa mo to at Michael. Okay, back to live action. Servisyo Clark. John Del. To Saddam. Ay, overhead. Out. Out ball. Side out. Servisyo Lyle. Jeffrey. Tayo na. Igking ang depensa sa team Sibuse. 3. Warning. 3, Jess. Kini para 4. Ang Tora. Agay, gipad si Saddam forever. 4. Warning, 4 Jess. 4 Jess. Kini para 5. Ay! Tuara. Spartan shot pero gisagang lah. Guys. Win! 5 Jess. 5 warning. May hinahinay kamang ang Team Barili. Kini para 6. Clark. John Del may post. Pokot ang maral. 5 Jess mga iga na to skora. Cebu City's ball. Jason to serve. Para 11. Ay, tara! Ay, di mapunit, bay. Pahika pang bola dong, Jason. 11 na. For the win na sa atong money game ang Team Cebu City. Para daw sa money game. John Del. Out ball. Tiwas yun. Midahog ang Team Cebu City. Sa atong game 3 money game.